purpose. Ando no? Manila and Samar. Apari. Naman makikwas? Apari, the walker vlogger. Manila and Samar. Pa-video man. Pa-video man natin basi. Naka-continue natin. Dito tayo idol. Okay. Ito na. Guys, nandito tayo guys. Kasama natin si Rinty. Ay tayo. Ma'am. Walker vlogger. Pangalan na nito? Walker vlogger. Walker vlogger guys. Ayan, shout out to all. Yun, anong TikTok? Yes po. Okay. Gasol, ilang nasa Visayas, Mindanao. At lalo-lalo na po sa mga OFW natin sa ibang bansa. At dito naman sa Region 1 at Region 2, please pakitulong sa kasamahan kong content creator. James Cobb, pakipalo po ang page. James Cobb, maraming salamat. Love you. Okay. Thank you. Salamat. Oh, Richie. Pakipalaw si Batang Gala po. Batang Gala. Vlog.